Kaya kaya. Ito, Dol. Pangalan. Ay, sabi na computer. Pangalan. Jan. 28. 28. Single, double, taken. Single. Single. Gabi single. Ano yung pagkatadol dyan? Ano sa'yo mong New Year's resolution? Dili na ko mo siguro mo inom. Dili na ko mo siguro mo inom. Gamay ba? Gamay. Wala pa na record ay. Shout out ko sa akong mga kandra, mga friends. Si May dun saan? Sila yung kadong nasa abroad, nasa Australia. O kadong nasa Libertad. Kisuon sa sila. O nasa Davao, kadong nasa iyang kaan. Shout out sa Happy New Year. Happy New Year. Lamat doon. Abi na ako. Yes,